pagulungan. Magasugod kami, Lord, sa mga panimbahon. Magasugod kami, Lord, sa mga bulato. Nintang na, Ginoo, sa kabutagon. Yes, Jesus, wala kami lang dahigon. Pasidugan, Ginoo, ang imong buhing ngayon. Amen. Ako ngayon si Pastor Samuel mag-ampo sa alam sa pagsugod sa Sunday School. Nag-ampot ka, dalayon ikaw, mahal mo ng doon. Sa pagkamalayan ng Diyos, sa among pinamuli, akong sinabi din yung Diyos. Ang panalangin, kay kang kinibong, ihatagin mo ka na mo ang among ginanglan sa bimok simana o sa pag-adlaw. Masalamat doon kami, sa kanong orasa, kaya mo kami mga pagdaig, mga pagsimbag, kaya kami mo alang sa pagpasinungog, sa paghahatag mo ka na mo mga pagtago sa mga Panginoon. Sa mga orasa, Ginoo, maghahimo na sa kaliblatang lain sa lakang Ginoo alang sa kasuwagan sa espiritualong gabahin na lain kami karon Dios nga magatuon sa kami sa imong mga pulong aging tinudugan nga dugan among kaalam kan kanimo ug mahatag usab Ginoo ang imong usab nga dugan nga mga pagpahimang Ginoo alang sa pagpayon mo sa pagagat kanimo. Sa karon mga oras sa bisalig kamo dalang tugyan. Salamatan, sinunggan ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito nga ito ng Come to Sunday School. Come to Sunday School. Come to Sunday School. Every Sunday morning. Come to Sunday School. Come to Sunday School. Come to Sunday School. Every Sunday morning. Come to Sunday School. Praise God. Kung yata ang panahon sa ating Sunday School teacher. Praise God, hallelujah. May untag, may igsoon. Praise God, salamat sa tungguing nga Diyos. Kay, aniya kita karon, no? Nakauban. Nakakita, ni malay alam puanan mga kaigsonan, no? Mga paminaw sa gihapon kita sa kulong sa Diyos. No? O karon nga oras sa mga kaigsonan, panahon na sa Sunday School, o ang Sunday School na karon na ako na din siya i-continue kung ako ang Sunday School atong niagi nga Domingo, no? Which is nga containing ito of our sa mga containing the ang pakig-away sa mga santos, no? Nga makigbatok kita sa pakig-away sa mga santos, no, sa tuang kinabuhi. O karon mga kaigsonan, ni-continue na ako ni kung unsay atong i-apply sa ato ang kinabuhi aron makadaog kita sa dautan o makalahutay kita sa nga kauban nato, no, nga makalahutay kita nga makadaog kita nga kauban nato nga ato ang buhi nga Dios, no? Ningon di, what must we apply in order to overcome evil and endure with God, no? Kung unsaon nato pag-apply sa ato ang kinabuhi nga maka-overcome kita, nga makalahutay kita diha sa mga dautan nga mga bahin, nga mga buhat sa tuang kinabuhi, o aron nga makauban nato kanunay ang ato ang buhi nga Dios dinhi sa ato ang kinabuhi, no? Una ningon diri nga recognize the real enemy, no? Ato daw kuno ang ilhon kung kinsa ang tinuod nato nga kaaway, no? Kinahanglan na kita nga mga anak sa Dios na kinahanglan nga mainhan nato kung kinsa gid ay ang ato ang tinuod nga. Kinsa di atong tinuod nga kaaway? Ha? Atong kaaway nga katangahan kay nga ato ang katapan? Asa man? Ha? Okay, so ningon diri sa 1 Juan 5:19, ningon diri, we know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. Subot pasabot, nga dili tao ang ato ang kaaway. No, dili nato ilhon nga siya atong kaaway, no? No? Kung dili ang tinuod nato nga kaaway, nga mao ang magbubuhat og dautan sa tuang kinabuhi, no? Nga mao ang si Satanas, no? Mao ginay muhimo og pamaagi, muhimo og mga mobs, no? Ngano nga
matintal ka. No, mo'y mutintal sa imuha kinabuhi aron ka nga masunod sa ilahang mga laang. So, ningon diri nga ningon diri nga no, ningon siya nga nasayod kita nga mga anak kita sa Dios. No, ningon diri sa 1 Juan 5:19. Nasayod kita nga mga anak kita sa Dios o ang kalibutan na ulipon kini sa yawa. So kini nga bersikulo ha, may balaan na to nga dili ang atong isikatawo mo atong kaaway. No? Gihimo lang siyang instrumento, no? Sa daotan aron nga masulod ka sa ilahang mga saman mga laang mga kaigsuonan, no? Mo diri nga ningon diri nga kun nag-atubang kita sa mga suliran o mga sa kanang mga problema nga konflikto sa ato ang pagpangalagad sa tuang kinabuhi o unsa pa man nga mga problema sa tuang kinabuhi, dili daw tan-awon ang tao nga imong kaaway. No? Hinunua o gibalui nga ang espirituhanong mga pwersa nga anaa sa likod sa mga away, mga pagsulay o unsa pa na dihaa nga pagkabahin-bahin sa imong kinabuhi, gikinahanglan di ay nga recognize the real enemy. No? Atong ilhon kung kinsa gyud di ay ang tinuod nato nga kaaway mga kaigsuonan. Amin ba? Okay. So mauna mga kaigsuonan ang una. Okay. So ang ikaduha ningon diri engage in spiritual warfare. No? Paang pakigbatog sa espirituhanong kaaway, no? Since our battle is spiritual, gikinahanglan na aduna kita spiritual pud nga weapon, no? Naapon tayo espirituhanon nga panangga, no? Espirituhanon nga kanang taming sa ato ang kinabuhi. So ang espirituhanon nga panangga sa ato ang kinabuhi, una mao ang atong mga pag-ampo, no? Ikaduha is fasting. Ang ikatulo is ang ato ang pagtuo, faith, no? O ang ikaapat mao ang word of God. No? Makita kini sa Episo 6:13, no? Basahan nato sa Episo. Okay. Ningon diri sa 6:13, sugod sa 13, ningon ang pulong sa Dios sa 13. Okay. Busa gad ang tanang kinahanglan sa gubat nga gikan sa Dios. O inabot unya sa laotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Busa nangandam kamo, gamita ang kamatauran nga ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa imong dughan, ug ang kadasig sa pagsamyaw sa maayong balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos, dad-a kanunay ang inyong kami nga mao ang inyong pagtuo, kay pinaagi nini makapalong kamo sa tanang nagsiga sa ipana ninyo sa yawa. 17 ningon, o ikalo ninyo ang kaluwasan ninyo nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios nga nagihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. O ningon sa 18, buhata kaning tanan diha sa pag-ampok o pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Sumao na ang ato ang palangga, no? Sa mga buhat, sa mga dili maayo nga mga daotan mga kaigsuonan. O ikatulo ningon diri, stay spiritually alert, no? Ang magpabiling alerto sa espiritu, no? Stay spiritual alert because the devil works through deception. Stay rooted in God's truth to recognize and resist these sins, no? Ningon diri nga, tungod kay ang yawa, no? Magpabiling alerto kita sa atong espiritu. Tungod kay ang yawa, nagtrabaho, pinaagi sa kung kay itong pinaagi, nagtrabaho siya aron nga ang tao sa man, iyang limbungan, iyang tintalon, no? Sa pagduda o pagsulay, no? Ang magpabiling kita nga likon, nga makagamot gayon kita, kauban ang kamatuoran sa Dios aron mainhan o mas musukol ang plano sa Dios ngari sa ato ang kinabuhi. Di ba? Kung magpabilin kita nga alerto sa ato ang kinabuhi, no?
kanang example na atay lantugian, no? Ang imuha espirituhanon pag kinabuhian na ano na po na sila pagpakig, away, no? So imo po na siya alerto sa kaana nga sitwasyon. Amin ba? Okay. So ningon diri sa episo Colosas 2:6-7. No, niyo siya. Therefore, as you have received Christ Jesus Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. So ningon siya diri sa Colosas 2:6 nga, kung nadawat nato si Jesus Christ, so magalakaw kita uban kaniya. O ang kinahanglan nga makagamot kini o uswag kini sa imuhang kinabuhi diha uban ang pagtuo, no? O ikaw nga magakalipay ka sa imuhang kinabuhi. So mao na mga kaigsuonan nga sa ato ang kinabuhi nga gikinahanglan gayud nga ipagamot, no? Ato gyud ipagamot, no, sa ato ang kinabuhi, no, nga magalakaw kita kauban si Ginoong Hesus sa ato ang kinabuhi, no? Aron nga makasukol kita sa mga tentasyon o mga pagsulay nga kung unsa man ang mga pagsulay o unsa man ang mga tentasyon nga maabot sa tuwang kinabuhi kay dili kita perpekto. Amin ba? No? Wala ni perpekto nga tawo. Libo bitaw dito wala perpekto ni kinahanglan nga magpaka-perpekto gid ka. Okay. So, dili gyud naagyoy mga di ba sa unang Juan gayon akong gibasa unang 1:5-19, nasayod ban kita nga maanak ka sa Dios. Pero kining yuta iya gyud ni. Kining kalibutan na kining tibok sayaw, kasi kining tibok na kalibutan na no ningon siya diri nga gi-control gyud ni, no? Naagyoy ni naulipon gyud kini sa yawa. So mao mga kaigsunan nga ang atong kaaway mangita gina siya o pamaagi, no? Kung unsaon gyud kaniya pag ang iya ra magyud ang pintaryahon mga anak sa Dios. No, nakapansin mo nga ang ato ang simbahan na adri ang mga problema, no? Na ay mga konflikto, no? Kay nganuman ang yawa man god mo bitaw ningon nga kinahanglan lig-on ka, no? Kinahanglan nga alerto ka sa tanan nga panahon, no? Kinahanglan nga kung nagkinabuhi na ka nga kauban nimo si Jesus Christ ay mo ang kinabuhi, din lakaw kauban kaniya, no? Lakaw uban kaniya, no? Kinahanglan nga magalakaw ka kauban gyud nimo kanunay ang Ginoo sa imong kinabuhi. So ayaw paglakaw nga ikaw mag-inusara ra. Amin ba? Yung kasi kauban kasi kauban. No? It means nga sa imuhang kinabuhi kung nag-inusara ka, ayaw ka balaka kay naa ang Dios magauban kanimo, no? So naagyod. So magalakaw ka nga uban si Ginoong Hesus sa imuhang kinabuhi. Og niingon siya diri nga gikinahanglan niya imong yung pagamuton sulod sa imuhang kinabuhi o sulod sa imuhang kasing-kasing ang mga kamatuoran nga imong dabatnan sa imuhang kinabuhi, no? Okay, kaupat na ingon siya diri no? Ingon siya diri, put the full armor of God, no? Ibutang daw nato ang full armor sa ato ang full armor of God, no? Ko ibutang nato unsa di ay na papuno, no? Nga mapuno ka sa taming nagikan sa Dios, no? Ningon diri nga mabasa ko din nato diri sa episo 6:10 hangtod sa 18. Ito kong gibasa ganina. Una ningon diri nga truth, no? Himuang bakos